बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, साल अव्वल में उर्दू का सबसे बड़ा सवाल नंबरों के हवाले से सबकी इक़्तिबास की तशरीह, ये आपका बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 3 होगा। सबकी इक़्तिबास की तशरीह। आपको असबाक में से एक इक़्तिबास यानी पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसकी तशरीह करनी होगी। 15 नंबर का ये सवाल होता है। 1 + 1 + 3 + 10 = 15। बुनियादी तौर पे हवाले मतन के 2 नंबर होते हैं, यानी 1 नंबर मुसन्नफ़ का नाम, 1 नंबर सबक का नाम, 2 के नंबर होते हैं। सिन्फ़ अदब और माखिज़ ये अज़ाफ़ी चीज़ें हैं, इनके नंबर नहीं होते। लेकिन अगर आपको पता है तो बेहतर है आप लिख दें, इससे एक अच्छा तासुर पड़ेगा। सिन्फ़ अदब से मतलब ये है आपने बताना है नावल है, अफसाना है, कहानी है, मजमून है, इसको सिन्फ़ अदब कहेंगे। माखिज़ का मतलब सोर्स बुक। हर सबक के आखिर में बताया गया है कि किस किताब से लिया गया है, उसको माखिज़ कहते हैं। तो मुसन्नफ़ के नाम और सबक के उन्वान के तो नंबर होते हैं, ये दो चीज़ों के नंबर अगरचे नहीं होते, लेकिन आप लिख दें तो बहुत बेहतर है। बहरहाल हवाले मतन के 2 नंबर, 3 नंबर हुआ करते हैं सियाक व सबाक। सियाक व सबाक क्या होता है कि आपको बताना होता है कि दिए गए पैराग्राफ से पहले क्या बात थी और बाद में क्या बात थी, यानी पैराग्राफ को बाकी सबक के साथ मरबूत करना होता है, जोड़ना होता है। उसके 3 नंबर होते हैं। इसमें सबकी पैराग्राफ का जिक्र नहीं होता, पैराग्राफ दिए गए पैराग्राफ से पहले और बाद के सबक का जिक्र होता है 3 नंबर का। इसके बाद इक़्तिबास की तशरीह होती है 10 नंबर की। इसमें आपने बाकी सबक का हवाला नहीं देना होता, सिर्फ पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। बहरहाल ये तो एक मुख्तसर सा बयान था, तफसील से हम इसको अलग से देखेंगे। हमारा आज का लेक्चर ये है कि मैं आपकी किताब के अहम सबकी इक़्तिबासात आपको बता रहा हूं, यानी वो इक़्तिबासात जो बोर्ड में बार बार आ रहे हैं, तो उन पे आप निशान लगा लीजिए। अपनी टेक्स्ट बुक दरसी किताब फर्स्ट ईयर के सामने रखें, लेकिन अज़ीज़ तलबा ज़हन में रखिए, इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि बाकी पैराग्राफ को ना पढ़ें। इनका मतलब यह है कि इन पैराग्राफ को ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें कि ये बोर्ड में बार बार आ रहे हैं। तो मैं आपको निशान लगवा रहा हूं पूरी किताब के अहम पैराग्राफ की। पहले आइए जी, सफ़ा नंबर 1, सबक नंबर 1, उसवा हुसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका दूसरा पैराग्राफ, पहले सफ़े का दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। वो तमाम अशखास जो किसी मज़हब के हलकातात में दाखिल हों, और पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा की दावत देता है। पहले सफ़े का दूसरा पैराग्राफ। इसके बाद आप आइए, सफ़ा नंबर 2 का पहला पैराग्राफ शुरू होता है। इलावाज़ी वो अफ़ाल जिनका ताल्लुक दिलो दिमाग से है, और ख़त्म हो रहा है अमली सीरत की हाजत है। इसके बाद सफ़ा नंबर 2 का दूसरा पैराग्राफ, यानी इससे अगला पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है अज़्म इस्तक़लाल शुजात सब्र, और ख़त्म हो रहा है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने में मिल सकते हैं, यानी दूसरे पेज का पहला और दूसरा पैराग्राफ। इसके बाद आ जाइए सफ़ा नंबर 3 पर। सफ़ा नंबर 3 का दूसरा पैराग्राफ जो 4th लाइन से शुरू हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक, और ये ख़त्म हो रहा है पत्ते जम रहे थे और उग रहे थे। इंतहाई अहम पैराग्राफ। इससे अगला पैराग्राफ भी सफ़ा नंबर 3 पर, बादशाह हो या गदा, अमीर हो या गरीब, और ये ख़त्म हो रहा है उनके सिवा कोई चीज़ इनके पेश नज़र ना थी। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो हुए पहले सफ़े के अहम पैराग्राफ तशरीह के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सबक की तरफ। अपनी मदद आप सफ़ा नंबर 6, तीसरा पैराग्राफ, या यूं कह लें कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ बहुत अहम पैराग्राफ है।
قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اور یہ ختم ہو رہا ہے پیراگراف، چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 7 پر، دوسری لائن سے پہلا پیراگراف، جبکہ ہر شخص اور کل قوم اپنی اندرونی حالتوں سے اصلاح کر سکتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوں اور 1 2 3 4 5 چھٹی لائن تک آ جائیں۔ چھٹی لائن کے پہلے 3 حروف الفاظ حالت دور نہ ہو، یہاں تک۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 7 پر ہی اگلا پیراگراف، یعنی دوسرا پیراگراف، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ یہ تقریباً 3.25 لائنوں پر ختم ہو رہا ہے۔ دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑھیے صفحہ نمبر 8 پر، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف یا درمیانی پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے، ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی، اور یہ ختم ہو رہا ہے، در حقیقت یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ صفحہ نمبر 8 تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، تیسرا سبق سر سید کے اخلاق و خصائل، صفحہ نمبر 10۔ صفحہ نمبر 10 پر تیسرا پیراگراف تقریباً 4 لائنوں کا، مطالعے کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی، اور یہ ختم ہو رہا ہے، اخبار کی فائل جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 11 پر، کتاب پر ساتھ ساتھ نشان لگاتے رہیے۔ صفحہ نمبر 11 پر تیسرا پیراگراف تقریباً درمیان میں، راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونا ضروری ہے۔ یہ پیراگراف آپ 1 2 3 4 5 چھٹی لائن تک آ جائیں۔ چھٹی لائن جہاں لکھا ہوا ہے، راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 12 پر، تقریباً درمیان میں پیراگراف، چوتھا پیراگراف، اس جبلی مہر و محبت کا متقاضا تھا، یہ والا پیراگراف۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 13 پر آ جائے۔ میں عزیز طلبہ صرف پیراگراف ٹائم کم ہے، پہلا جملہ پڑھ دوں گا اور آپ نے پیراگراف مینشن کر لینا ہے۔ صفحہ نمبر 13 پر تیسرا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے، مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا۔ یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا تھا۔ اس کے بعد اگلا سبق ابو القاسم زہراوی، صفحہ نمبر 16، آخری پیراگراف، موجودہ زمانے میں علم و علاج کے جو 2 طریقے، علاج بالدوا، علاج بالجراحات، یہ صفحہ کے آخر تک سرجراحی کے فن سے روشناس کرایا۔ صفحہ نمبر 17، تیسرا پیراگراف، تصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے، اور یہ ختم ہو رہا ہے، پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات درج ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 17 پر ہی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے، یہ 4 لائنوں کا پیراگراف جو ختم ہو رہا ہے، عملی افادیت کے حامل ہو۔ صفحہ نمبر 18، پہلا پیراگراف، یورپ میں ازمن وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک، اور یہ ختم ہو رہا ہے، صرف زوراوی ہی کی بدولت ہے۔ آگے آ جائیے صفحہ نمبر 20، ادیب کی عزت افسانہ۔ یہ آپ صفحہ نمبر 20 کی آخری لائن سے اوپر گنے تو 1 2 3 4 5 چھٹی، 6th لاسٹ لائن، نیچے سے اوپر چھٹی آخری لائن جو شروع ہو رہا ہے، طلوع آفتاب سے آدھی رات تک ادب کا یہ پجاری۔ یہاں سے شروع کریں گے اور آخری لائن پر جہاں یہ جملہ ختم ہو رہا ہے، نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 21، جہاں دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اس کا پہلا پیراگراف، ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریب ہے،
یہ تقریباً 4.5 لائنوں کا جا ختم ہو رہا ہے، مگر آج وہ رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگا سکتے تھے۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 22 پر، یہ تقریباً دوسرا تیسرا پیراگراف انتہائی اہم۔ اب تم کو کیسے سمجھاؤں، ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ یہ 4 لائنوں کا پیراگراف تقریباً جو ختم ہو رہا ہے کہ اہل دنیا کی حرف گیریوں کا خیال قدم قدم پر دامنگیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 23 پر، 23 کا دوسرا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے کہ یوں گھر سے نکل کر وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے، اور یہ جہاں ختم ہو رہا ہے پیراگراف کہ اب تو بہت دن ہو گئے۔ اس کے بعد یہ تھا صفحہ نمبر 23۔ اس کے بعد آپ آ جائیے صفحہ نمبر 26 صفحہ نمبر 26 پر چھٹی لائن سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے، کمر اپنے اوپر جھنجھلا رہے تھے، اور یہ تقریباً 4.5 لائنوں کا پیراگراف جو ختم ہو رہا ہے، اس دنیا میں تمہارا اور کوئی مصرف نہیں۔ اس کے بعد اگلا افسانہ اوور کوٹ، صفحہ نمبر 28۔ صفحہ نمبر 28 پر تقریباً درمیان سے پیراگراف نیا شروع ہو رہا ہے، اس کی چال ڈھال سے ایسا بانک پن ٹپکتا تھا۔ یہ 4.5 لائنوں کا پیراگراف ختم ہو رہا ہے، کوشش کی گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 29 پر تقریباً تیسرا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے، نوجوان سیمٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ 4 لائنوں کا پیراگراف جب ختم ہو رہا ہے، خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا۔ اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 30، تھرڈ لاسٹ لائن سے، یعنی آخری پیراگراف جو صفحہ نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 31 تک جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 30 کی تھرڈ لاسٹ لائن سے، نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں، اور یہ اگلے پیج 31 تک جا رہا ہے، تیسری لائن تک، دیکھو دیکھو نمبر دیکھو مگر لاری ہوا ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا سبق سفارش افسانہ، صفحہ نمبر 35 پر آ جائیں جی۔ آخری پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے، لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور ان میں سے پانی بھی بہتا رہتا تھا۔ یہ تقریباً 5ویں 6 لائن پہ جا ختم ہو رہا ہے کہ سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں۔ اس کے بعد آپ آ جائیے جی صفحہ نمبر 38 پیج پر، تھرڈ لائن، تیسری لائن سے، پھر وہاں سے چلا آیا، میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ یہ تقریباً 4تھی لائن تک آ جائیں، میں نے کہا میں بھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ اس کے بعد جی اگلا افسانہ چراغ کی لو، صفحہ نمبر 40۔ صفحہ نمبر 40 کی 4تھ لائن، 4تھی لائن سے آ جائیں، نہ جانے کہاں بیٹھے رہے ابا، یہ خیال نہیں آتا کہ اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میرا۔ یہاں سے شروع کیجئے اور 1 2 3 4 5 6 لائن تک آ جائیں، جہاں لکھا ہوا ہے جیسے اس کا دم ہی نکل گیا ہو، یہاں تک۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 41 آخری پیراگراف، ابھی دوسرا ہی سال تو تھا کہ باپ نے اچھن کی ماں کو بالکل اسی حالت میں بستر پر پڑے دیکھا تھا۔ یہاں سے شروع کیجئے اور 1 2 3 4 5 6 لائن تک آ جائیں، جہاں یہ آ رہا ہے کہ غریب پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد امیروں کی برابری کر لیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 44 پہلی لائن سے ہی جو نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتی ہوئی دالان سے نکل آئی۔
यहां से चलेंगे और जहां पैराग्राफ मुकम्मल हो रहा है छठी सातवीं लाइन में कि तरफ से अंधेरा मुंड रहा था। इसके बाद अगला सबक आ जाए जी, मकतूबात गालिब, सफ़ा नंबर 45 45 पेज पे जो शेर लिखा हुआ है उसके बाद नीचे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है यहां से ले लीजिए। अहम पैराग्राफ है, मीरठ से आकर देखा कि यहां बड़ी शिद्दत है। यहां से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 छठी लाइन तक आ जाइए। हवेली में रहता हूं, ना कालों के वक्त में कहीं गया, ना गोरों के जमानों में निकला और ना निकाला गया, यहां तक। इसके बाद सफा नंबर 46 पर आ जाइए। दूसरे खत का पहला हिस्सा यह शुरू हो रहा है, तुम सच कहते हो कि बहुत मुसव्वदे इस्लाह के वास्ते फराहम हुए हैं। यह पूरा पैराग्राफ जो खत्म हो रहा है, कसाइद देखे जाएंगे। इसके बाद आ जाइए जी सफा नंबर 49 सफा नंबर 49 पे आ जाएं। तीसरी लाइन से यहां से शुरू हो रहा है, मैं 9 सितंबर को लाहौर वापस आ गया था मगर तरशी के इस्तेमाल से दान में सख्त दर्द शुरू हो गया। यहां से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 छठी लाइन तक आ जाएं। मौलाना दिबाचा लिखे, मैंने आपकी तरफ से हर चंद उज़्र किया मगर वो मिस्र है, यानी इसरार कर रहा है। इसके बाद आ जाइए अगला सबक लाहौर का जोग्राफिया, सफ़ा नंबर 51 51 पे जो दूसरा पहला ग्राफ है महल्ले वकू वाला जो शुरू हो रहा है। 1 2 गलत फहमी अलबत्ता ज़रूर रफ़ा करना चाहता हूँ। ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, शहर दरिया के दाएं किनारे पर वाक़या है या बाएं किनारे पर, यह अहम पैराग्राफ है। इसी पेज पर इससे अगला पैराग्राफ भी अहम है, लाहौर तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। ये 3 लाइनों का पैराग्राफ जो ख़त्म हो रहा है, इसमें यदे तुला रखते हैं। और इससे अगला पैराग्राफ भी, यानी ये तीनों पैराग्राफ लगातार अहम है। महल्ले वकू के दोनों पैराग्राफ और हुदूद अरबा का पैराग्राफ भी अहम है। कहते हैं किसी ज़माने में लाहौर का हुदूद अरबा भी हुआ करता था। ये 4 लाइनों का पैराग्राफ जो ख़त्म हो रहा है, गोया ये एक तोसीए आर्जा है जो इसके जिस्म को लाहक है। तो इस सफ़ा नंबर 51 पर 3 पैराग्राफ। आगे आ जाए सफ़ा नंबर 52 थर्ड पैराग्राफ, बाहम रसानी आपके लिए एक सकीम अरसे से कमेटी के ज़ेर गौर है। यह पूरा पैराग्राफ जो ख़त्म हो रहा है, राय दहिंदगी के मौके पर हर राय दहिंदा पहन कर आएगा। इसके बाद आ जाइए 53 पर काबिल दीद मकामात वाला पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है, लाहौर में काबिल दीद मकामात मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 लाइनों तक घर की 4 दीवारी मुकम्मल डायरेक्टरी की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसके बाद अजीज तुलबा सफ़ा नंबर 54 पर आ जाएं। आखिरी पैराग्राफ पैदावार, जिसमें तुलबा की 4 इक़साम बयान की गई हैं, जमाली, जलाली, ख़याली और खाली। ये चारों ही बहुत अहम है, आम तौर पर इसमें से कुछ आ जाया करता है। यानी आखिरी पूरा पैराग्राफ जो है पैदावार के हवाले से, ये अहम पैराग्राफ है। इसके बाद आ जाइए सफ़ा नंबर 57 थर्ड लास्ट लाइन, यानी आखिरी पैराग्राफ जो सफ़ा नंबर 57 से शुरू हो रहा है। सच तो यह है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई थी। ये सफ़ा नंबर 57 से शुरू हो रहा है और आगे सफ़ा नंबर 58 की दूसरी लाइन तक जाएगा। इससे ज़रा आगे एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। इसके बाद आप आ जाइए सफ़ा नंबर 61 पेज पर, तकरीबन दरमियान में पैराग्राफ है। कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल चुकी थी। ये तकरीबन 4 लाइनों का पैराग्राफ जो ख़त्म हो रहा है कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने उतरने में थक चुका था। ये 4th लाइन तक। इसके बाद अगला सबक क्या वाकई दुनिया गोल है, सफ़रनामा है जी। सफ़ा नंबर 64 पेज पर आ जाइए।
थर्ड पैराग्राफ, हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मशरिक हाथ में रहे ना मगरब। ये 4 लाइनों को पैराग्राफ आप मुकम्मल कीजिएगा। इन सतूर के ज़ेवरे तबा से आरास्ता होने तक जानिए, यहां तक। इसके बाद सफ़ा नंबर 65 पर भी तीसरी लाइन से जो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ओ कराची यूनिवर्सिटी वालों, ना दो हमें डॉक्टर की डिग्री, यहां से शुरू कीजिए और 1 2 3 4 5 छठी लाइन तक आ जाइए। ने हमें डॉक्टरेट के खरीते से नवाजा। इसके बाद अगला सबक जी, और आना घर में मुर्गियों का, सफ़ा नंबर 67 पेज पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, आखिरी से पहले वाला, जो शुरू होता है, इख्तलाफ की गुंजाइश नजर ना आई तो मैंने पहलू बचाकर वार किया। ये तकरीबन 4.5 लाइनों का पैराग्राफ है जो खत्म हो रहा है कि आपकी मुर्गी सिर्फ 150 अंडे देगी। इसके बाद सफ़ा नंबर 68 पर तीसरा पैराग्राफ, 68 पेज पर तीसरा पैराग्राफ। अब इसको मेरी सादा लोही कहिए या खलूस नीयत, यहां से शुरू कीजिए और 1 2 3 4 5वीं लाइन तक आ जाए। हथेली पर चुगाइए, लेकिन क्या मजाल कि आपसे जरा भी मानूस हो जाए। इसके बाद 69 पेज पर आ जाइए, दूसरा पैराग्राफ। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, थका मांदा घर में शराबूर पहुंचा। ये तकरीबन 2.5 पौने 3 लाइनों का पैराग्राफ। आखिर ये गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रहे हैं। इसके बाद जी आपके आखिरी सफ़ा बाग का, सफ़ा नंबर 70 का, एक ही 3 लाइनों का पैराग्राफ है। अब घर अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म मालूम होता था और ये आखिर तक अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी जन्नत का नमूना मालूम होगी। अज़ीज़ तलबा, ये आपकी किताब के अहम पैराग्राफ थे। मैं अपनी तरफ से निशान नहीं लगवा रहा, पिछले कम से कम 10 साल के बोर्ड्स के पेपर सामने रखकर इन्हीं में से बार बार आ रहा है। तमाम किताब को आपने देखना है, लेकिन इन पैराग्राफ पर आप ज़्यादा तवज्जो देंगे। उम्मीद है ये आपके लिए मुफीद साबित होंगे इम्तिहानी नंबरों के लिए। अगर आपको मुफीद लग रहे हैं तो आप इन लेक्चर को दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे नंबरों के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।